Sabisa Srambari constituency ni LOP Onomes Debormani Amsai ni Thaliglang Kaming ni Tipra Motha khai tongnai rok thangnai gya sal sikango Tipra Mothao tonglia hinai Tipra Mothao manthai soktai maya hinai kha koilaiयै borok IPF ni bana rongbai thangmani piaba aboni yagolo tini haina hai borok taisa Tipra Mothao kefil phaisauka belai khino mangpili kotor piaba waisa hangke IPF di waisa hangke Tipra Motha tamung ingkhana abo saimia ko bisingni koktuma piaba lukurongni khade khagmani lukurongni khakoimani tamung koikhana saimia ko serai piaba takhorono bide bermasong Tipra Mothana ang hamjakliya bubagrana ang logiliya eba ang netarona hamjakliya hini borok tini Tipra Motha party no yakarei borok thangmani IPF diwo piaba tini tamung teisa salnei saltam bai tini tamung teisa ang IPF di khailiya ang Tipra Mothano khaisinai ang IPF na hamjakliya hinai borok dekhaklai tini teisa haina hai phaisauka piaba kaisa takhorono bide bermasong khawo mungsa boroni khawo khuija koktuma tongnai piaba tabuk bo saimia ko kokman bisingti serai piaba IPF dio thangmani yagolo tini haino hoi taisa Tipra Mothao borok phaijauka Tipra Mothani taisa bana rom sauka waisa hangke Tipra Motha yakarei IPF di party ni bana rombo waisa hangke IPF di party yakarei Tipra Motha ni bana rombo o Tipra Motha no o Tipra Motha o IPF ni borno Tipra Motha abo haino abulta bolungai tongsauka Sabisa Srambari Amchai Thaliglang Kaming o piaba tini takhorono bisong taisa sokpaisauka Tipra Motha o lukurongmo hairongno nugui comment so tamo sino comment box tamo sino piaba tini bubagrani samung tangna hinino khasigi tonglaimani jorao borok tini bubagrano logiliya eba amseni leader rokno hamya hinai borok thangmani rok tokra kaisapor maya hinai piaba tini taisa Tipra Motha banarom phaisauka naitongdi chini kokkini bisingtei o mangpilino IPF long live UIPF long live bubagrani logiwo thangka bubagrani logiwo thangya konei bajalbari tu podobirjo rang ma himka yakung bai borok bai baksa kintu ase khai phame yagolobo singtini kola bagan chino jagan borok rongno kicha botongo IPF ti BJP thajak sarkar tongo phade aro thangya konei aro Tipra len chano hongkaiba sumo gerta Tipra len chano hongkaiba aro thangai samung palbaksa khai khaiye jahate kai Tipra len no tunan bagi hinai kha khaiye ang phaimani kai Tekaisa chini jodi ngobo jogao aron bisingo kokbo kisa misa khokhoi bisingtei nglayo abono chini ujagao hongkai panchayat bokri hinai kuno graijo khaija village committee ro grei hinai gabono sung Tipra Motha je khaimani to sung village committee tong panchayat tong hin to sung khayable chini manthai sokte sung Tipra sangai sung ro manthai sokte kisa misa mara nango जों खायबा साना नाया दिबा हाया दिबा हा बुइमा मा हैनो संग माना मसंग गां जदि ओ जागानि लिडार ओंथंगै आं कायसे बरकनो जदि रत तगरा साफानो कुनु फानो रिमाया हाय आंबो साचा ओ जागानि बरक आंबो साचा हाने हिजागनाय आबो ओंगैना आं तिनि Tipra Motha याकाना नाका खरनो बि नरक थांनाय किसा सालसेगांगो नरक जे Tipra Motha पार्टी याकर जे IPF नि बाना रमानि ओ उद्देश्य आपुरतनि खुक्ति खनाका जे Tipra Motha samung tangai कुनु रत तगरा कायसे माया एबा कुनु सामुंगो केयर खलाइजे सामुं नायकल जागिया हायनो बगि नरक Tipra Motha याकर IPF टिओ जे थांमानि नंनि नाहारमुं आइटोलजिंखा Tipra len ओ दाबि इसुनो खाइ नर जे थांमानि आबो ताबो तैसे किफिल फेगन Tipra Motha तामुगि फेके तैसे किफिलै फुलानो मिडिया ताखनो बिबो जरानि हांबाय ओंखाय आं तो माने थाना मुथं सुबे आं थांबाया ओमफ्राय बरक जाहाथे खाय जोंनो बरक बुथिजा ताबु खमदर दङबा लगी किसक नां दङा हायमा दङ किसनि जा जोंनो सुबिदारि नाय हिनै थांमानि ओंखाय थांमानि यागोल ओंखाय जों आसे मालिया ओंखाय आरो बिदिनो हिरबो माया ओंखाय आबोनो ओंखाय जों बुथाखिजा मिसा दुखु नाङै थाखा ओंखाय तेंते बुबाग्रानि लगियो तेसा हायनो हाय जों आगिबो 2018 नि सिगां दं हायजों जों सामुखाय दङबा बुबाग्रानो जों खगया जों बुबाग्रानि लगियो तागो सामुखाय थानाय तेसांनो बुबाग्रानि लगियो सामुखाय थानाय जत चिनि ओरो 42 परिवार जे थांमानि जतनो हायनो हाय किति फायबिका
आसोखायनो हाबाय IPFT o nung je thango aroni sujog subidar manani ba manthai manani bagi thangmani je tipra motho tam fru manya hini naro je thangmani enka o je naro IPFT thangmani to 2 din 3 din siko enka abuni bising tu nongni dabi rok tamo isu ongkha ba tamo manani enka aro tam fru आं तो आरो दाबि रक मानानि हिनि आति आगिरक तो आबो इशु खरिसिनि आसम नाहान मुंतो सिनि गेरति ब्रा nung thasingko je sawo je tipra IPFT thangkangkai nono dabi rinai o dabi rok norni bagi tamo tisa jaka koran ओ दाबि रक तो इको सुबिदा माने न फु रक फिसार मिसार रिजाक नाय आति हि थांलाय tipra motho tangko o no khuro mada man na manya अब तो तिब्रा मथ तंगबो जे जागा थांबो न फु रक माने आति आखनो खबर सुबिदा रि नाय एबा सिगां बुंबा सरिबा सिगां रक दाबि मा गाखोबा सावनि norokni o je kola bagan hatini je nongni o parani je norok 42 family 80 160 butar norok je thangmani tabuk taise norok jotono kipil phaikya যতন কি ফিল থাকে tipra motha কোনো করেছিনি ও জায়গানি যে 168 বুতার 42 পরিবার যে থাকমান যতন কি ফিল ফাইজাক গুবার গনে যত সাইনেন বাগি जों আগিন হাই হম খাই जों খাইनाय tabuk norokni buskangni nahar mungbo bo tipra motha bo tangoi bo samungno bisi isu khlai norok samung tangnai जों गाय गुबाग्रानि जे आइकोलॉजी गेट हतिब्रालाय न गेट हतिब्रालाय तिनो जों सामने nini sini mungkai rona bidep आनि सिनि गाय आं गेरन sagani nung je thangmani ba haitei nung ge thang तो आंखौ बिसि मानथेबा गाय माने आबो हैनो आं को बबिन जे को खामा हैनो आबो बिसि को बदुथेबा norokno to kobangma salni simno tipra motha bo jemon kai korai kobor khasi teke khasilai man nogo bubagrang samung tangnani bagai piaba o sal kicha sekango norok je amo haikino khasiglia oro hne norok te kaisa lama o khasilai mani piaba o khasilai mani bo norokni saltam salbrei siko abon bising nokta kipil phaikya tabuk norokni je o je norokno lamjagina hanai rok borok bobo haino ba tabuk je taisa lamjagna hanai bon bukha bobo haino abon nung tam sanai आबो तो को ताउ ताइसा थामा तो थांका थिनो हाइपन बुखा थिनि बुसा गफेन थांका ताउ तो ताइसा बेग बुखा सारनो सारका जों ताइसा बेग बुखना मोन को सारै जुम nini sini mungkai आमसिं पर nung tipra motha tang po tomonagi इब्रामो ताइम कुन IPFT thangin no tang po dikha आइपि थामा कुन पर मेको no no dikha या जों तो आइपि थांमानि जों कुनो साजासिको जता हिसाब जों 25 तारिख थांमानि गतिनि 27 तारिख ना कोन आइ 2 दिन सिको जों तो पढनि बागै जों थाया आसिनि आइकोलॉजी जे बुबाग्रानि नाहार मुं गेट टिब्रालेन जों अ आइकोलॉजी न जों आइगो नाहार दङ तागो खायथानाय थियासांनो बुबाग्रा बै जों खायै आखनै जों थानाय tini kola bagan hateo je phaimani udecho tamungi norok tini ro phaikya না সিনো থালিলং বা কলা বাগান কিন্তু তা খুকসং অররনবি বিতঙ্গ ওরা সিনি রাউরুন দङ বড় বসে কারকে সব সিনি সুগু কিন্তু অরুনকা খুব সিনেমা কম হয়েছে দাসঙ্গের দङ অররনবি বিতঙ্গ জিদা দङ পাল বংরা থানায় 1-2 দিন সিকাং বুনি প্রবলেম ন ক্লাইয়ে আইপি তিন কোটিপই নেতারক বড় নুপ লালাসা ফোন গই নগ রিনাই রাং রিনাই হেनै নানা হ ফোন গই आं सिंबो सास्लाब माया बर बसुं हलिया ये बर आसिन बर तेब्रासर तो जतन गरीब नर मिडिया तो नक तम सिवो माने सिन तेब्रासर मुंसा करे सिन बर तो पूरा गरीब आ माने मानो नै बर किदो थाने कय दिन सिकां मात्र 24 आसुल गुना सियाको बर ओ कलम हाति ono संबो सिसुया बर र फायै टेप तिनि सिनि आखुकसं बंगनो सं न खोग्रिनाय रांग्रि रिनाय हिनि तारांनि बर मा थांजाका किन्तु बर मासु काताइसा मेस में कॉक सारा क्या सब लाये अब सिनी बुलुंखा सारा वो एकदम सायंखा किंतु संजय मासु थमरा बात ले सुन कुनु रिलिया आदिन से पर ना कॉक तुम सुन कुनु रिया संग म बुबा करनी जे चोबा जे गेटा तिरपलन तिब्रासम जे बांचना नि बांगै संजय पाल खानसा के सामु तांगमानि और सु मुसानाया सिनी पुलिसन बसिन तिब्रासम बांचना नि संजय आई चोबा खैमानि सारा खाइनाय संग तिरपरा जे आईपीएफ तिनि तिरपलन समसु 2018 हते नुखा किंतु ओ थानाय विधानसभा जे तिरपा गेटा तिरपा जे बुबाग्रान दल तिरपा मठने एमएलए रक जेबा विधानसभा कक साका जों बुलुंगा जों तैसा हायना हाय सिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जे तिरपा मथा सारा खायनाय एबो तिनताइसा मोनाफुर बेलिस परिवारनि जे थांनि बरक सामने बक्ति तैसा हायना हाय पाल खायै जे बेलिस परिवार एक परिवार फान तया खायै बक्ताइसा सिनि कुसिन खालिलदों कला बागान बर हायना हाय मो बरनो पार्टी बिसिं पाल खाले मनो पार्टी बिस बुसांगनो टाइम मीटिंग पाइलायै हायना सिनते बा मथानि बानाराम फैजाखा रणबीर o tipra mothani tamo poto tongmani ना रणबीर तो तिरपा मथानि सिन एक सेंक्राक बकुनो वाइटीएम नि बा ब्लॉक नि
বা কোনো করি যা কলা বাগান তো যত জাগান পারানো বড় পালকাই ফাইয়ে ওরা 97 পরে বড় ওরা বাসিন্দা রোংখা বড় তাক বড় কোনো পঞ্চায়েত বক করে বং জানানো পঞ্চায়েত যা আগামী দিনও जों নাইনাই মো কলা বাগান তো পশ্চিম রাজনগর ক্লাইও ওরা একটা ওয়ার্ড দেখাই মানো মেম্বারনি বাঙ্গাই আবো जों নাইনাই বরনি মবো পঞ্চায়েত খবজাক মো পশ্চিম রাজনগর কলা বাগান বা থালি লিঙ্গ যে তিরপা মথাও যে তাইছে জয়নিং খাইনি রক বটো আগিনো सोंबाय दंजाव तिनारो फाइमाजा फाइजा सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइट टेप नि सिनि हिरनमय देबबर्मा सिनि आश्रामबारि ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट बरमगोनां अमित सिनि डिस्ट्रिक्ट नि मेम्बार बरमगोनां पबेन्द्र देबबर्मा दा टेंकाङा बुइसिनिबो सिनि ब्लक नेता बरमगोनां चित्त सिनि तुलासिका साब जुनालनि चेयरमेन बरमगोनां सुभाष ताइ सिनि जत आदम सं पाल फाइलायै जों खूब खुशी एवं आगेबो खुशी एमदम बरंनो इचा बुखा लुक खायै बुरि चक्रान्त खाइसे बरा तिंगो जतन हायना हाय बरनो लामसगै आगे बखा कामताबो काहाम आसमा हामबाय नरनि बसकांगो ताबुक सामुं ना हारमुं जे थांनाय तो थाङै दंगो फाइनबो फाइन दंगो जे किफिल थांगो अंलाय दंमानि आबरंनो तै ताबु बसकांनि सामुं तांबो तांबो बाहायके तांजानाय एबा तेकैसा कक खानाव जों पन्चायत हाबा नगरगो किसा मिसा उरमु नांलायो बा मेम्बार चेयारमेन जातनो सागनि तंथौति तंलाय मारो बा बरनो नारगै तंमा आबा हायरंनि बागै बुखा कय रखन खानावो पाब्लिक रखनो लोक रखनो फेबा आबो ताबु बसु जति कबय ना नाइदि तेबा राज्यवो सरकार चलना आइपिति बीजेपी बर्तमान যত ইলেকশন পাইবে খিয়া প্রায় 2.5 বছর 3 বছর দংখা এডিসি ভিলেজ নির্বাচন খাইয়া এবং নক মিডিয়ার তো শিকুগু তিনি जों এডিসি হাফাং খাইমানি পরে जों কিন্তু এডিসি ন হইতে বরং ন মেম্বার চেয়ারম্যান নি সঙ্গই সিন এডিসি হাফান হইতে সংগ্রহ হকা বনো কাগজরি হকা রিমান পরে রাজ্য সরকার আপনি দিনাই খাইয়া দিনাই খাইমান পরে সিনি ব্লক রগ সিনি চেয়ারম্যান মেম্বার নি কোনো কক নাং জাগিয়া এরপরে তো সিনি ব্লক সিনি এডিসি তো নক সিনি এডিসি তো রাং ফান কरै এডিসি তো নক থানাই অডিবিশন বাজেট নুকনা 2.7 পাঙ্গো রাং দিও 2 টাকা 75 70 পয়সা আই কাইসি সিনো রাং রুকিন এডিসি তো সিনি খুব রাং কম নিবসিনি পানো কিন্তু जों যা এলাকার খাইমান जों খাইলাইন দङ যদি রাজ্যনি আইপিপি বিজেপি যদি আসলে পাওয়ার গোনাं হিঙ্গাকাই তিনি তাঙ্গै নিনি এডিসি ভিলেজকে নির্বাচন খাইয়া কারণে কিরি যাগো বুবা কারণে কিরি যাগো বুবা গ্রানি যত তীব্রাসা পাল খাইयै তিনি গেরতা তীরপালানি দাবি নিবাঙ্গै ও হাবো जों सुलेसन नांसो बांचिना बांगै नि खाइमा जरावो जरता निर्वाचन बुट खारि गारिसि निर्वाचन जुदि बुट खारि गांकाय 187 ता जे ভিলেজ কমিটি তংমানি বড় 527 যে তংমানি 500 পরে কিরি বিনা পরিতমতে হারি নাই আবনো মেসেজ হাইমেনাই কিরি জাগै নিনি ত্রিপুরা মেনকে ত্রিপুরা সারক উন্নত তাং থং আবু কি তো হাও একমাত্র পাটিলিয়া জাতি কাইসাকা বুকুং বারা কাইসাকা বুকুং কলক ও বুকুং বারা ত্রিপুরা সার এডিসি উন্নত তাং থং নে তিনি কিন্তু পঞ্চায়েতনি নির্বাচন খারি যায় আবু সরাই সরাই নুকজাক তিনি ওরে এরে কক সালাयो মাসাক মাগनै দালালি তঙ্গো সিন ত্রিপুরা সাং বিসঙ্গব বিজিবি আইপিএফ তিনি দালালি নাংবংনো হিনে হাইছি আসলে পাওয়ার গানা হাंकाय তিন তাংনি এডিসি বিঙ্গে নতাং নির্বাচন খাইমালিয়াবা ও দালালির বড় অর ত্রিপুরা সা যে বুবাগ্রান নেতৃত্বে থানা তংমানো সুক্রনা বাঙ্গै অর পরে কক সামাসে আবো নক মিদার কাহাম সিও নগনো दै थंलायो নক সবরিবা নক কি এডিসি দিরিবা নক তো নিনি উঙ্গো সিরিবো ব্লক সিরিবো ব্লক সবকি সামু হুম বড় দারিবো গিসিনি এডিসি নিসিনি ভিলেজ কমিটি নিসিনি চেয়ারম্যান মেম্বার হংসি বড় কক নাই হাंकाय নাই খারি গায় বংনগা সাইতং খ নং এডিসি নি মেম্বার চেয়ারম্যান রক অঙ্গ উলপুল খাইতং হনে তাতাল 12টা বাজি আবনো সরাই সরাই সানামু জঙ্গ নির্বাচন মা খাইনাই নির্বাচন যদি খাইয়া গাকাय আগুনি চবাং নাই এমন উনুং নাই ফাইনাই 2 তারিখ হবো সিনা আশ্রম বাড়িবো সিনি বাইরে লইতং গেরাদার তিরপালে দাইমন তুই এডিসি নো তাড়াতাড়ি এডিসি ভিলেজ তাড়াতাড়ি পঞ্চায়েত বুট মা খাইনাই ও দাবিরং তুই ন সিনি ফাইনাই 2 তারিখ হবো সিনা আশ্রম বাড়িবো সিনি বাইরে লইতং জবরন তুই হামবাই